Tebo kuksong jotana lamsogo haina hai ani YouTube channel cooking channel tini recipe kai yong phen ni payas sinamnai hingke phaso ang yong phen no bono kaham ke sui chomui tonnai 10 minute ni bagoi hingke tarpore yango ang dudh kaisa takra o ang songna bagi tiyar khainai dudh 1 liter ni khai kisa bisi rika o jaga dudh no sakang muthungui nagranai ang hingke nugui mangkha chira bwtui habui kiyogui thangkha kwbangma ang sokha dudh kutukhang khai oro ang chira no khiklai rinai kiyongkha tabo chira risini ang add khaisini oro bo joto ribainai ang jung waisa wuisu obo hai kwtui payas rok chana nango yok ni loge loge hingkhai obono 10 minute ro ang tonkha tonmani pore oro chini rwkha ang phaso bol kaisa rikha bati kaisa tarpore tei kichisa ang add khlaifirkha eba 2 bol rong khana hingke last hingke payas pata add khlaikha jara payas pata kori hingkhai tejpata add khlai mano motomna bagoi kisa bahaini bagoi hingke bono ang tabo 10 minute rok tonnai bono kaham ke songnai almost muna naikha ani payas chira ni hingke bisi somoi nangya hingke last hingke oro ang tei kisa add khainai paso thok kisa sarui narengra gura no ang seri nanai hingke jara thok chai aro ghee bai ridi ghee bai hingke tei kisa chao angkhe ghee kwrini bagui thok kisa add khlai nakha hingke obo color paikha wngkhai ang o jaga o khiklai rinai hingke bono kaham khe tabo ang mix khai kolui nanai ekdom perfect yummy wngkha bisi obono ang tai muthung riya thanda wngkhai obo ragui thangnai hingke kisa sol sol khai no karina nango payas wngkhai kisa bwtui khe aram nango hingke bahai bo wngkha ani recipe jajakhe oro like share comment tei subscribe khe no tapok.